नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की बात करता रहता है और ये कहा जाता है और अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस्लाम के लिए बना था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि टू नेशन थ्योरी जो कि बुनियाद है पाकिस्तान बनने की, उसमें ये कहा गया था कि भारत के मुसलमान भारत के हिंदुओं से अलग हैं, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रह सकते। उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बन रहा है। खैर, ये एक अलग मसला है। फिर मैंने बताया आपको कि किस तरह 1949 में 7 मार्च को पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया और जिसके बाद पाकिस्तान मजहबी कट्टरपने की तरफ चल निकला और फिर उसमें जनरल ज़ियाउल हक के आने के बाद 1977 में और तेज़ी आ गई। अब क्योंकि जब भी बात निकलती है मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं पाकिस्तानी लोग, तो इन वजूहात की वजह से पिछले साल 7 अक्टूबर को जब ये हमास ने बुज़दिली से आधी रात को इसराइल के ऊपर हमला किया, 1400-1500 इसराइली हलाक कर दिए, मार दिए, कईयों के तो गले काटे थे और 300 के करीब अगवा करके ले गए इसराइल से। तो पाकिस्तान में बड़े जश्न मनाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई कि बढ़िया मर्दानगी का काम किया है हमास वालों ने, जबकि ये बुज़दिली का काम था जो है। खैर, उसके बाद तो जाहिर है ऐसा ही होना था। इसराइल ने उसका जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि अभी आप कोई भी पाकिस्तानी चैनल देख लीजिए, रोते हैं कि 40,000 के करीब गजा में लोग मारे जा चुके हैं। भाई, मारे जा चुके हैं तो आपने क्यों जंग शुरू की, और अगर शुरू की तो ख़त्म क्यों नहीं करते? जो 300 के करीब यरगमाली तुम लोग, हमास वाले मैं बात कर रहा हूँ, हमास ने जंग शुरू की थी, वापस क्यों नहीं किए अभी तक? और फिर बिना इश्तियाल के हिजबुल्लाह ने क्यों 8 अक्टूबर से नॉर्थ इसराइल पर रॉकेट बरसाने शुरू किए? शुरू हमेशा ये लोग खुद करते हैं जो जंगे हैं, फिर जब मार पड़ती है तो फिर रोते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मासूमों की जान जा रही है। तुम जब मासूमों की जान लेते हो उस वक़्त तुम्हें दिखाई नहीं देता। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब क्योंकि धड़ाधड़ पिछले 15-20 दिनों में या 1 महीने में कह लीजिए, हमास, हिजबुल्लाह, इनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया है, खलास कर दिया है। एक एक करके, क्या कहते हैं वो, चुन चुन के सबको मार दिया और अपने अपने घरों में वो बैठे रहे। उनके ऊपर ऐसे रॉकेट बरसाए गए कि सब लोग मर गए और उसका जवाब देने से वो कासिर हैं। खैर, ईरान को तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, जो मैंने कल बताया। पूरा प्रोग्राम तो नहीं किया था उस पर, लेकिन बताया कि किस तरह तकरीबन 200 मिसाइल परसों 2 रोज़ केवल ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर दागे। और कुछ तो कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, अभी मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जैसे तलत हुसैन है, मुशाहिद हुसैन है। ये तलत हुसैन कमेंटेटर है टीवी का, मुशाहिद हुसैन तो मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर था और नवाज शरीफ के वक्त में वजीर हुआ करता था। अभी वो भी कहता है कि ईरान को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन फंस चुका है क्योंकि उसने तो मिसाइल बरसाए हैं इसराइल पे
اور ابھی اس کو جواب ملے گا. جب سے کل ایران نے 180 کے قریب میزائل داغے ہیں اسرائیل کی طرف، تب سے دنیا بھر کے اندر اور اس کے خاص کیپٹلز میں، اسرائیل کے اندر، یو کے اندر، یو ایس کے اندر، یہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ہم نے اب ایران کو سبق سکھانا ہے. اسرائیل کی طرف سے پیغام بڑا واضح آیا ہے کہ ہم ایران کو نہ صرف سبق سکھائیں گے بلکہ ایران اس کی قیمت چکائے گا اور کہیں زیادہ قیمت چکائے گا. اب کہیں زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کی طرف سے جو میزائل داغے گئے وہ اپریل کے اٹیک کی طرح وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے. کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس کے اندر بتایا گیا جی کہ فلاں جگہ ہٹ ہوگی، فلاں جگہ ہٹ ہوگی، لیکن یہ ویڈیوز جو ہیں بس سوشل میڈیا پر ہی سرکولیٹ کر رہی ہیں. لیکن اس وقت ایسے حالات میں بھی پاکستان کے عوام اتنے بھولے بھالے ہیں، اور صرف عوام نہیں، انٹیلیجنسیا بھی، یعنی جس کو آپ یو کین سے سو کالڈ انٹیلیجنسیا، نام نہاد دانشور لوگ جو ہیں پاکستان میں، ان کے منہ سے آپ سنیے تو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو حامد میر ہے پاکستان کا جرنلسٹ ہے، جیو ٹی وی پہ کام کرتا ہے، تو اس کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی ڈال دیا کرتا ہے کچھ پروگرام. وہ بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ پاکستان کیوں خاموش ہے، ساری مسلم امہ کیوں خاموش ہے، اور اپنے تقریروں میں سارے مسلمان ملک کو کتوں، بلیوں اور کووں سے مشابہت کرتا ہے ان کی، کہ کتے بھی جب ایک کتا بھونکتا ہے تو بہت سارے پہنچ جاتے ہیں، ایک کوا مر جاتا ہے تو دوسرے آ جاتے ہیں. لیکن یہ مسلمان ملک سیدھا سیدھا یعنی لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ملک بغیرت ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہو جائے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ کس کام کا، پاکستان کے جو میزائل ہیں، جو غوری، غزنوی، حقیقت میں تو اس کے اپنے نہیں ہیں، نارتھ کوریا سے لے کے اس نے اس کے اوپر ٹھپا لگایا ہے غوری اور غزنوی کا. خیر لیکن پاکستان کے پاس ہیں تو صحیح. وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں غوری میزائل کا منہ اسرائیل کی طرف موڑ دیا جائے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی، اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. اور اپنے جو ان کے جو بات چیت ہوتی رہتی ہے ٹی وی چینلوں پر، اس میں وہ لوگ اس طرح جان بوجھ کر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو عقل ہے کہ نہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جنگ اگر ایران تک پہنچ جائے گی تو پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور ویسے تو وہ خود بھی کہتا ہے کہ پاکستان کو شامل ہو جانا چاہیے، لیکن شکر یہ ہے کہ کچھ سینر کونسلز ہیں پاکستان میں، جیسے آرمی ہے، اس کو معلوم ہے اس کی حدود کیا ہے، لیمیٹیشنز کیا ہیں. وہ ان کی طرف سے آپ کچھ نہیں سنیں گے، بالکل آپ کو نہیں لگے گا کہ آرمی جو ہے وہ جنگ میں گھسنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے. میں نے آپ کو پروگرام پہلے کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ کس طرح 2021 میں اس وقت جو پاکستان کا آرمی چیف تھا قمر جاوید باجوہ، ایک دن وہ 22 پریس پیپل کو لے کر جنرل ہیڈ کوارٹر لے کے گیا راول پنڈی میں، اور ان کو بتایا کہ آپ لوگ پبلک اوپینین کو بدلیں، ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول ہے، نہ ٹینکوں میں تیل ہے، نہ گولہ بارود ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں یہ جنگ کر نہیں سکتے. اسی لیے اگر ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں
तो पाकिस्तान का भला हुआ। ये तो अलग बात है, उस वक़्त इमरान खान की सरकार थी और उसने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी देखकर उस बात को रद्द कर दिया। लेकिन मैं बताता हूँ कि आर्मी को तो मालूम है कि उसकी हदूद क्या है। जब वो हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते तो इसराइल तो बहुत बड़ा पावर है, इसराइल के साथ तो वो किसी भी सूरत में जंग नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक के कहने को क्या है, पहले ही पाकिस्तान, जैसा कि भुट्टो ने कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे, भले उसके लिए हमें घास खाना पड़े, तो घास तो वो खा ही रहे हैं। हर चीज़ महंगी है। जैसे मैंने बताया कि ईरान में इन्फ्लेशन 40% है, तुर्की में 45% है, पाकिस्तान में 45% है। ये ममालिक जो इस्लाम करते हैं मुआशी तौर पर बदहाल हैं, लेकिन उसके बावजूद जंगों से जो है ये किनारा कशी नहीं करते। और अगर खुदा न खास्ता जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास ये मिसाइल हैं और एटम बम है और हमें इसको इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, अगर इन्होंने इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईरान तो खैर जंग में है ही और उसको उसका जवाब मिल जाएगा वक्त के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी करके अपने आप को इस जंग में डाल दिया तो उसको मालूम होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इसराइल के पास भी है, भले ही उसने डिक्लेयर नहीं किया। पूरी दुनिया को मालूम है इसराइल एटमी ताकत है, हर लिहाज से कई ममालिक से वो बहुत आगे है। और 57 मुल्क, 180 करोड़ मुसलमान, उनको वो 76 साल से जो है धमकियां देता आ रहा है और आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई। कभी भी जब भी उन्होंने हिम्मत की जंग करने की, अपना ज़मीन खोया, अपना इलाका खोया। और फिर कुछ ममालिक हैं जैसे उर्दन है, मिस्र है, उनको अक्ल आई तो उन्होंने दोस्ती करके इसराइल से और अपनी ज़मीनें वापस ले ली। शाम ने वापस नहीं ली, इसीलिए अभी तक गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल का कब्ज़ा है। और अब भी अगर खुदा न खास्ता और कोई भी मुल्क इसमें टूट पड़ा जो उसके साथ जिसकी ज़मीनी सरहद मिलती है, तो उसका इलाका और हथिया सकता है इसराइल। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।